ପିଲାଟି ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିଲୁ। ସେଠି ଏତେ ପାଣି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିଲୁ। ଗଛଟା ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁ କହିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ନେଇ ଯୋଉ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା ତାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲୁଛି ତାର ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ ବେବି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ନିଜ୍। ଦ ବେବି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ନିଜ୍ ତା ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆମେ କହୁ ୱାକ୍ ଅନ୍ ସମୱନ୍ସ ନିଜ୍। ଓକେ, ତା ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଚାଲିବା। ସପୋଜ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗଛଟି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ତ ତାର ଆମେ ଇଂଲିଶ କେମିତି କହିବା? ଆମେ କହିବା ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ନି ହାଇ। ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ନି ହାଇ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇ ଦଉଛି। ओके तामाने आई विल ब्रिंग डाउन हिज प्राइड। ओके तामाने जो ई जो जनको आंठी देबा अर्थ तो आमे कहबा ब्रिंग डाउन समवन्स प्राइड। ई फ्रेज टाको आमे यूज कर परिबा जार अर्थ होची जनको आमे आंठी देबा। सेमती आंठुए पानी, तो ये जो आंठुए पानी रो इंग्लिश कोन ना तार इंग्लिश होची नी डीप वाटर तामाने आंठुए पानी। सेमती से आमे यदि कहबा जे से आंठु माने आंठी माने आंठु माडी की ठाकुर को मुंडिया माइला ताले आमे केमति कहबा ना ही लेल्ट डाउन एंड ऑफर्ड हिज ओबेसेंस टू गॉड। ओके किबा आमे कहि परिबा जे एमति भी कहि परिबा ही वेंट डाउन माने ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज एंड बाउड बिफोर द डीटी। एटा मध्य कहि परिबा। सेमति आंठु माडी बस तो ताको आमे कोन कहबा सिंपली आमे काहू कहतबा गाई दवा अर्थ आंठु माडी बस सेठी तले हेले कहबा नील डाउन। किबा आमे जदि कहबा एमति आंठु माडी बस काहू आमे गोटे ऑर्डर दोछन आंठु माडी बस तो सेटा कहबा सीट ऑन योर नीज। तो एमति इंटरेस्टिंग वे रे इंग्लिश सिखिबा पई हम सहित जोड़ी ही जाऊ।